बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप सब ने ये खबर सुन रखी होगी कि इसराइल ने हमला किया है कतर के दारुल हुकूमत दोहा में और वहां पे हमास के 6 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिनमें उनके 2 बड़े लीडर्स भी हैं। उनको शहीद कर दिया गया है, मार दिया गया है। लेकिन अब खबर ये नहीं है, खबर इसके पीछे बहुत बड़ी है और ये कहानी जो है ये पूरी समझने की जरूरत है। असल में ये मामला क्या है, क्यों यहाँ तक नौबत पहुंची कि कतर जो कि अमेरिका का सबसे अहम अलाई समझा जाता है, और देखें कतर मुकम्मल तौर पे अमेरिका पे रिलाई करता है, ठीक है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर गए थे तो उनको $400 मिलियन का एक जहाज दिया गया था जो कि एक महल से कम नहीं था। और ये क्यों किया गया था कि ट्रंप जो है उनको हिफाजत देंगे बैरूनी हमलों से, लेकिन ट्रंप ने उनके साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। और पूरी दुनिया में जो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं उनको एक पैगाम अब मिल चुका है कि ये काबिल भरोसा नहीं है। मैं आपको पूरी तफसील के साथ अब मामलात बताता हूं। देखें असल कन्फ्लिक्ट क्या है। इसराइल और फलस्तीन दोनों इकट्ठे ममालिक हैं जहां पे फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई तो कई सालों से चल रही है, लेकिन हमास एक ग्रुप है, फाइटर ग्रुप है जो कि फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। अब इनके दरमियान जो आखिरी जंग है वो तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुई थी। हमास के लीडर्स ने इसराइल को निशाना बनाया और उसके बाद इसराइल ने हमास के लीडर्स को निशाना बनाया और मुख्तलिफ लोग जो हैं इसमें शहीद हुए और कई सहूनी जो हैं वो भी जहन्नम वासिल हुए। अब देखें सूरत हाल क्या है। अब 2 साल होने को हैं कि ट्रंप जो है वो इस पूरी पिक्चर में आते हैं और वो हमास को कहते हैं कि आप लोग जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आए, हमसे बातचीत करें, आपके पास जो हॉस्टेजेस हैं वो आप हमें दें और हम आपको जो है वो ये जंग बंद करवा कर देते हैं। देखिए हमास ने इस पर जो है वो आमादगी जाहिर की और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए हामी भर ली। अब ये जो मुज़ाकरात थे हमास और इसराइल के दरमियान होने थे, इनके लिए एक जगह मुंतखब हुई और वो थी दोहा, कतर का बैनुल अक़वामी दारुल हुकूमत जो है इनका। वो वहां पे इसराइल ने हमला किया है अपने F-35 हथियारों के साथ और 6 लोग जो कि उस मुज़ाकरात की जो मीटिंग है उसमें शामिल होने थे वो शहीद कर दिए गए, जिसमें से 2 उनके बड़े लीडर हैं जिनमें खलील हैया वगैरह भी शामिल हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कतर अमेरिका का बहुत ही अहम अलाय है और ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर डिपेंड करता है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है। और फिर देखें आपको पता है, आप सबको पता है कि अमेरिका जिस भी मुल्क को अपने हथियार देता है साथ में ये शर्त होती है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हमारी मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रंप ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें पता चल चुका था कि ये हमला होने वाला है, हमने कतर को वार्निंग दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वार्निंग पहुंचने से पहले हमला हो गया। 2000 किलोमीटर दूर से इसराइली तैयारे उड़ते हैं अमेरिका की इजाजत के साथ, 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, हमला कर देते हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। पहली बात तो ये कि आपने वार्निंग उन्हें क्यों दी? आप मैसेज करते अपने उस बेस पे जो कि दोहा में मौजूद है, अमेरिका का सबसे बड़ा बेस, जहां पे आपका बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जहां पे आपके F-35 हथियार मौजूद हैं, जहां पे आपके पास हर वो सहूलत है जो जंग लड़ने के लिए दस्तयाब होनी चाहिए। आपने उनको क्यों नहीं कॉल किया? आपने नेतन्याहू को क्यों नहीं रोका कि आप जो है वहां पे हमला ना करें? क्या आपकी मर्जी के बगैर वो वहां पे हमला कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। आपने मिल के उसके साथ
پلان کر کے یہ سب کچھ کیا، اور آپ دیکھیں آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے. کیا آئندہ حماس کے جو لیڈرز ہیں وہ ان پر بھروسہ کر کے مذاکرات کی میز پر آئیں گے، یا کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ پہ بھروسہ کر کے مذاکرات کے لیے ان کی بلائی گئی جگہ پر آئیں گے؟ دیکھیں انہوں نے پیوٹن کو بلایا تھا نا، پیوٹن اپنی پوری فوج لے کر آیا تھا، سمندروں میں ان کے بحری بیڑے جو ہیں نا پورے الاسکا کو گھیرے ہوئے تھے، اور یہ اس کی سیکیورٹی تھی. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں پہ تھوڑی بھی گڑبڑ کی نا تباہی پھر جائے گی. اور آپ اندازہ لگائیں اگر اس وقت پیوٹن پہ حملہ ہوتا تو آج دنیا میں کیا صورتحال ہوتی. اب ہماری جو ہے وہ بے بسی دیکھیں مسلم ممالک کی، کہ ایک پیوٹن ایک ملک کا مالک جو ہے اس پہ حملے کی ہمت نہیں ہے ان کی، لیکن 56 مسلم ممالک ہیں، اور کبھی یہ عراق پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ایران پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی یہ سیریا پہ، کبھی یمن پہ، اب قطر پہ بھی ہو چکا ہے. اور یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے ہو رہا ہے. امریکہ اسرائیل مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اب قطر کے نیشنل ٹی وی پر فوجی گانے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، حب الوطنی کے نغمے ترانے گائے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ ممالک متحد نہیں ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب ترکی اگلا نشانہ ہو سکتا ہے، تو قطر کو اب اس کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی آپ کا مہمان آئے اور آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کو کوئی آ کے مارنا شروع کر دے تو اس میں بے عزتی مہمان کی نہیں آپ کی ہے. سیکیورٹی آپ نے دینی تھی. یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور یہ جو اربوں ڈالر لگا کر قطر نے اپنی ایک ویلیو بنائی تھی مارکیٹ میں، اب وہ ویلیو زمین بوس ہو گئی ہے کہ بھائی کبھی بھی اسرائیل جو ہے وہ آ کے آپ کے دارالحکومت پہ حملہ کر سکتا ہے. دیکھیں اب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف آرمی چیف، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ حملہ کوئی کر دیتا ہے اٹ مینز آپ کا سیکورٹی سسٹم کیا ہے. امریکن پیٹریوٹ سسٹم ہے ان کے پاس ڈیفنس کے لیے، رافیل ان کے پاس ہیں ڈیفنس کے لیے، فوج ان کی بہترین ہے، اور سب سے بڑی بات ان کے سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس ہے. امریکہ نے نہ تو انہیں روکا، نہ آگے سے ڈیفینڈ کیا ان کو، الٹا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے تو وارننگ دی تھی لیکن وہ انفارچونیٹلی لیٹ ہو گئی. اگر یہ معاملہ ہوتا نا کہ واشنگٹن ڈی سی کا تو کبھی بھی لیٹ نہ ہوتا. جان بوجھ کے یہ مجرمانہ غفلت کی گئی ہے. اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.